Morning. Hello mga kalans, nakaroon diri sa Pagadian City ang kikaguptan sa tanan, pati kami nagugod kay gusto ko magbida-bida ang pinakasikat nga unang Philippine loper nga si Ferdinand de la Merced nga usa ka adventurer nga musulay to set a Guinness World Record sa pinakataas nga padayon pagbaklay sulod sa 82 ka probinsya sa tibuok Pilipinas. Asya karon diri sulod sa men's cellphone and accessories para pag-claim sa usa nga sponsor sa maong tagya na iPhone cellphone diri mismo sa men's cellphone and accessories. Ngaw kay may mga kalans kay halos kami nagkagubot po para mosaksi kung kinsa na si Ferdinand de la Merced mga kalans. Ang The Philippine Loper nga iyang tumong ginaportaan sa local government o